अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या है और लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या अपने थीसिस कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी रिसर्च के लिए जो है लिटरेचर रिव्यू एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं और इसको कैसे किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है मैं आपको इसके कंटेंट बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम एक तरतीब के साथ चलेंगे और मैं आपको स्टार्ट से एंड तक बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू क्या है। फिर उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू के जो स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी रिसर्च में, जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फंक्शंस की बात होगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सर्च डाटा फॉर लिटरेचर रिव्यू। और उसके बाद व्हाट आर द लिटरेचर सोर्सेज, कि लिटरेचर सोर्सेज कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के दौरान। क्या चीज़ें आप कौन सी जो हैं डॉक्यूमेंट आप अपने लिटरेचर रिव्यू में शामिल कर सकते हैं और कौन से जो हैं आप नहीं शामिल कर सकते हैं, ये लिटरेचर सोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है कि लिटरेचर जो सोर्सेज हैं उनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, कि उनको आप कैसे देखेंगे कि ये चीज़ हमारे जो रिसर्च के लिए है वो फ़ायदा मंद है और क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह, कहाँ से डाटा हमने उठाना है और कहाँ से नहीं उठाना। उसके बाद चेकलिस्ट होगी कि अगर आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है तो एक चेकलिस्ट आप उसकी बना लेंगे कि क्या ये चीज़ें मेरे लिटरेचर रिव्यू में पाई जाती हैं। अगर वो पाई जाती हैं तो आपकी जो है आपका जो है लिटरेचर रिव्यू वो कंप्लीट और अथेंटिकेटेड होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स हैं लास्ट में हम उन पे बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू के दौरान हम अक्सर जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो क्या हैं और उनसे कैसे बचा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू इज़ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन्वॉल्विंग। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो लिटरेचर है उसका आपने रिव्यू करना है। अब लिटरेचर में क्या क्या शामिल हैं, बुक्स शामिल होती हैं, जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, थीसिस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं लिटरेचर में शामिल होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कि जो है लिटरेचर रिव्यू इज़ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन्वॉल्विंग। पहली चीज़ इसमें आती है रीडिंग, आपने लिटरेचर की रीडिंग करनी है। उसके बाद एनालाइजिंग होता है और उसके बाद समराइजिंग होता है। पहला स्टेप जो है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो उसको रीडिंग कहा जाता है। एक बात जहन में रखें कि जो भी आप रीडिंग कर रहे हों तो उस आर्टिकल की मुकम्मल रीडिंग करें, बार बार पढ़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं अलग कर लें। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है एनालाइज का। इसमें जो डाटा आपने अलग किया है रीडिंग के दौरान उसको अब एनालाइज करें कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है समराइज का, कि जो डाटा आपने रीडिंग के दौरान अलग किया है और फिर एनालाइज किया है उसको अब आप
समराइज करें, क्योंकि आप सारा का सारा आर्टिकल तो नहीं लिख सकते ना। इसलिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ या लाइंस को आपने समराइज कर देना है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि लिटरेचर रिव्यू में अपने बहुत ज़्यादा कोट्स यूज़ नहीं करनी, बल्कि उन सब कोट्स को आपने समराइज करके यूज़ करना है। और आपने लिटरेचर रिव्यू में किसी भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स वाली इंफॉर्मेशंस नहीं ऐड करनी। ओनली वो इन्फो ऐड करनी है जो कि किसी क्रेडिबल सोर्स से आप हासिल करते हैं। यानी कोई भी आप जो है, जो आप लिटरेचर रिव्यू में चीज़ शामिल करेंगे वो कोई क्रेडिबल सोर्स से आप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई भी चीज़ उठा के उसमें ऐड कर दें। क्रेडिबल सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से आपने उठानी है और कहाँ से नहीं, ये आपको मैं इसके बाद बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर। अगर हम बात करें कि लिटरेचर रिव्यू की कि कौन सी टाइप्स हैं, तो जनरली तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ इसकी जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। पहली कौन सी है? ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू आल्सो इंक्लूड्स थीमेटिक रिव्यूज़। ये टाइप जो कि नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू कहलाती है, इसमें ये हमें करंट बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट करता है आपके टॉपिक के ऊपर। इस टाइप में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती कि इस लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया है वो कहाँ से, किस सोर्स से कलेक्ट किया है, ये चीज़ इसमें नहीं बताई जाती, क्योंकि ये एक नैरेटिव फॉर्म में होती है और आप नैरेटिव वे में सारी बात बता रहे होते हैं। इसमें ना तो किसी बुक या आर्टिकल के बारे में बताया जाता है और ना ही किसी टाइम फ्रेम और लोकेशन के बारे में बताया जाता है। यानी एक नरेशन होती है, एक नरेशन की फॉर्म होती है ये। इसमें आपने कोई रेफरेंसेस या कोई जो हैं आपने बुक या आर्टिकल्स के हवाले नहीं देने होते। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी है कि सिस्टमेटिक रिव्यूज़ जो है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। इसमें फर्दर जो है इस टाइप में आप बताएंगे कि जो इन्फो आपने ऐड की है वो किस टाइप की है, आर्टिकल है, बुक है या कुछ भी, वो आप बताते हैं, साथ में उसका सोर्स मेंशन करते हैं। इसमें फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं कि क्या ये मीटा सिंथेसिस हैं या मीटा एनालिसिस हैं। ये दो या दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा आप इसमें टाइम फ्रेम बताते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक ये रिसर्च हुई है। इसके अलावा आप ये भी बताते हैं कि किसी ख़ास जियोग्राफिकल लोकेशन पे फोकस कर रहे हैं तो वो कौन सी है। इन दोनों टाइप्स में आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। जो अक्सर टाइप रिकमेंड की जाती है वो सिस्टमेटिक रिव्यू है, क्योंकि इसमें सब डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो ये जो है इन दोनों ट्रेडिशनल या नैरेटिव और सिस्टमेटिक में यही मेन डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल और नैरेटिव में आप कोई भी रेफरेंसेस नहीं देते, लेकिन सिस्टमेटिक लिटरेचर जो है रिव्यू, इसमें आप सारी डिटेल जो बुक की होगी या आर्टिकल होगी उसको विद रेफरेंस आप उसमें प्रेजेंट करेंगे। तो अक्सर जब ये सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो यही डिफरेंस होता है कि
एक नैरेटिव फॉर्म में होती है विदाउट रेफरेंसेस, और सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में आप जो है एक बाकायदा टाइम फ्रेम और सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स के बाद के स्टेप्स क्या हैं। तो इसके जो है मेन 5 स्टेप हैं, और इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है अपनी लिटरेचर रिव्यू के दौरान। जब हम रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो जो हम फोकस करते हैं या जो हम अडॉप्ट करते हैं स्टेप्स, वो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस स्टेप में हम देखते हैं कि क्या हम ये लिटरेचर रिव्यू किसी रिसर्च पेपर के हवाले से लिख रहे हैं, या ये आपकी किसी रिसर्च के चैप्टर में शामिल है, या फिर ये आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें हम यही मेन होता है कि जो हमारा एम क्या है। हम अब देखेंगे कि हम जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उसका बेसिक मकसद क्या है। क्या हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या क्या हम अपने किसी रिसर्च पेपर के लिए कर रहे हैं, या फिर आप इसमें देखते हैं कि आप किसी रिपोर्ट वगैरह के लिए कर रहे हैं। ये जो है इस एम और ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना आपका बुनियादी जो है मकसद होता है, ताकि उसको आप आगे लेके चलें। उस एम को आप ज़हन में रखते हुए आगे रिसर्च करें कि आया मैं अपने नॉलेज के लिए कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से करना है, अगर मैं किसी रिपोर्ट के लिए कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से करना है, और अगर मैं अपने रिसर्च के लिए कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से करना है, ताकि उसके रिलेटेड जो है हम मैक्सिमम जो अपनी मटेरियल है या अपनी रिसर्च को हम फ़ायदा देने वाले जो एलिमेंट्स होंगे हम उन पे फोकस करें। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है सर्च लिटरेचर, कि आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करते हैं, और ये कि आपने कैसा लिटरेचर सर्च करना है, कहाँ से करना है, और आया कि वो लिटरेचर जो आप सर्च कर रहे हैं क्रेडिबल भी है कि नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन। आपने जो लिटरेचर सर्च किया है उसमें से आपके इन्फो जो है आपने इन्फो अलग करनी है, और जो इन्फो आप अलग करते हैं इसमें से आपको पहले भी जो मैंने डिस्कस किया है कि आपने की इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी है। जब भी आप कोई रिसर्च कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें आप सारे का सारा आर्टिकल तो नहीं लिख सकते अपने लिटरेचर रिव्यू में, तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है को जो की इंफॉर्मेशन है, जो आपके काम की है, जो आपके मतलब की है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है और उसको अलग कर लेना है। उसके बाद आता है कि समराइज एंड ऑर्गेनाइज। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्फो जो होती है उसमें आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, और फिर उसको जो की पॉइंट्स होंगे, की इंफॉर्मेशन होगी, उसको साइड पे करके आपने समराइज करना है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस अंदाज में ना तो कोई की इंफॉर्मेशन जो है हमसे रह जाए और ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड रहे, यानी हम उसको इस अंदाज में करेंगे कि ना तो कोई इम्पोर्टेंट जो है हमसे चीज़ जो है इंफॉर्मेशन जो है रह जाए, और ऐसा भी ना हो कि कोई जो है एक्स्ट्रा या अननेसेसरी चीज़ हम उसमें ऐड कर दें जो कि हमारे जो है लिटरेचर रिव्यू
की जो वैल्यू है वो कम कर दे या उसको बहुत ज़्यादा लेंथी बना दे। इस चीज़ का हम समराइज एंड ऑर्गेनाइज में हम ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें आप अपनी सारी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं। ऊपर जो है आपने चारों स्टेप्स को फॉलो किया और उसके बाद जो आपके पास मटेरियल इकट्ठा होता है आपने उसको प्रेजेंट करना होता है कि इसमें जब आप एक लिटरेचर रिव्यू तैयार करते हैं तो उसको अपने रिसर्च पेपर में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसमें आप एक अच्छे तरीके से उसको रेफरेंसेस के साथ आप उसको पेश करते हैं कि कहाँ से आपने क्या चीज़ ली है। ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शंस के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है एक्सप्लेन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट के जो लिटरेचर रिव्यू में फंक्शंस होते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू के जो फंक्शंस होते हैं वो 5 होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उनमें से जो सबसे पहला होता है एक्सप्लेन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। तो ये रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करता है कि रिसर्च कहाँ और किस फील्ड में हो रही है, उसके साथ कौन लोग अटैच हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें उस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा जो स्टेप आता है वो है एक्नॉलेज द वर्क ऑफ अदर्स। इस फंक्शन में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि इस टॉपिक पर दूसरे लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है। आपके रिसर्च टॉपिक पर क्या किसी ने कोई आर्टिकल, ऐसे, बुक वगैरह अगर लिखी है तो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। इसके बाद जो है थर्ड फंक्शन है आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन। आप अपने रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट करते हैं और उसमें से जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और उस गैप की बेस पर आप अपनी रिसर्च के क्वेश्चन फार्मूलेट करते हैं। ये इसका थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद जो है फंक्शन हो गया, सॉरी। उसके बाद जो है फोर्थ फंक्शन इसका है इन्फॉर्म थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में डिफरेंट लोगों ने अपनी क्या क्या थ्योरीज प्रेजेंट की हैं, आप उनकी स्टडी करके फिर उनके आपस में और अपने टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ तक काम हुआ है और कैसे कैसे काम हुआ है। आप उनको इकट्ठा करके एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे। ये इसके जो है फोर्थ फंक्शन में आता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि आइडेंटिफाई गैप्स इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ये फोर्थ और फिफ्थ जो है ये फंक्शन आपस में मिलते जुलते हैं। ये जो फंक्शन है ये इसका जो पर्पज़ है कि लिटरेचर रिव्यू का इसके अंदर हम जो मौजूदा लिटरेचर होगा उसमें गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनके ऊपर काम अभी तक नहीं हुआ। ये हमारी जो है रिसर्च में एक मेन चीज़ होती है कि हमने गैप्स को, जो एग्जिस्टेंस लिटरेचर में जो गैप्स होते हैं
ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم وہی ریسرچ کرتے ہیں کہ جو آلریڈی ہو چکی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سرچ ڈاٹا فار لٹریچر ریویو۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اپنے لٹریچر ریویو کے لیے ہم نے لٹریچر کی سرچنگ کیسے کرنی ہے۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یوز کریڈیبل لٹریچر سورسز۔ ابھی یہ چیز جو ہے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی لٹریچر ریویو کر رہے ہیں کسی بھی ریسرچ کا، تو آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے اور ان کی اتھینسٹی یا ریلیبلٹی کتنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یوز کریڈیبل لٹریچر سورسز، یہ مین چیز ہوتی ہے۔ اور اس کی یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا اٹھانا ہے اسے کسی بھی ایسی جگہ سے نہیں اٹھانا جو کہ جس کو کوئی بھی ایڈٹ کر لیتا ہو یا کوئی بھی اپلوڈ کر لیتا ہو۔ آپ نے وہ وہاں سے ڈیٹا نہیں اٹھانا۔ اور اس کا یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بھی رینڈم ویب سائٹ سے گوگل پر سے اٹھا کے ڈال دیں کہ یہ تو گوگل پر آ رہا ہے۔ یہ آپ نے نہیں کرنا کہ گوگل سے کوئی بھی رینڈم ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہاں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، یہ کوئی کریڈیبل سورس نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف اس ڈاٹا کو ان ویب سائٹ سے اٹھانا ہے جو کہ اوتھینٹیکیٹڈ ہوں۔ آپ HEC کی لائبریری سے لے سکتے ہیں، آپ کسی اور کریڈیبل سورس سے لے سکتے ہیں، آپ ERIC یعنی ایرک، یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے، اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ USA گورنمنٹ کا جو ہے ایجوکیشنل ادارہ ہے یہ ایرک، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اگر آپ کو ہیلپ فل ہے ان کی ویب سائٹ، آپ کا کوئی ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایرک کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا تو آپ نے وہاں سے لے لینا ہے۔ اسی طرح جو ہے پب میڈ، یہ جو ایسی ہیں اور کوئی جو ویب سائٹ ہیں جو کہ اتھینٹیکیٹڈ ہیں، کسی یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، آکسفورڈ کی ہیں، ہارورڈ کی ہیں یا ہماری HEC کی ہیں، آپ نے اس طرح کی جو ویب سائٹ ہیں ان سے آپ نے جو اپنا ہے ڈیٹا لینا ہے لٹریچر ریویو کے لیے۔ تو یہ ایک کریڈیبل سورس ہوگا، نہ کہ آپ گوگل پہ جائیں اور کوئی اپنا ٹاپک ڈالیں اور اس ریلیٹڈ جو رزلٹ آ رہے ہوں گے آپ کسی بھی جو ہے ویب سائٹ سے اٹھا لیں۔ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آتا ہے کہ یوز کی ورڈ سرچز، کہ جب آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہوں تو کی ورڈ کا یوز کرنا ہے، نہ کہ آپ پورا سینٹینس لکھیں سرچ میں اور پھر اس کے رزلٹ کو جانچ پڑتال کریں، کیونکہ اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ٹائم ضائع ہوگا اور جو ہے آپ اس کے لیے پھر لٹریچر ریویو کو جو ہے آپ اپنا میکسیمم ٹائم نہیں دے سکیں گے اگر آپ ان چیزوں میں لگے رہیں گے کہ پورے جو سینٹینس ہیں یا پوری جو آپ ایک رپورٹس یا آرٹیکلز ہیں ان کو آپ سرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کی ورڈ جو ہوتے ہیں اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ
وہ آپ سرچ کریں تاکہ ان کے آپ کے پاس رزلٹ آئیں، اور پھر آپ ان کو جو ہے ان میں سے آپ اپنے مرضی کا ڈیٹا اٹھا لیں، اور پھر آپ نے ان کی ورڈز کو اپنے ایبسٹریکٹ میں یا تھیسز میں جہاں آپ نے یوز کرنا ہے وہ کریں۔ جنرل کی ورڈ کو لیں، اس کے بعد ہے جو تھرڈ آتا ہے وہ ہے نیرو ڈاؤن دا اسکوپ، اور پھر اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جائیں اپنے ٹاپک کے حساب سے۔ جیسے آپ کا ٹاپک ہے کہ اڈالٹ ایجوکیشن، آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جائیں اکارڈنگ ٹو فیلڈ، کنٹری اینڈ ٹو سرٹن لیولز۔ مطلب کہ آپ فرض کریں کہ اڈالٹ ایجوکیشن پہ آپ کی ایک رپورٹ ہے یا آپ کا ایک تھیسس ہے یا آپ کی ریسرچ ہے، تو آپ ایڈالٹ ایجوکیشن ایز اے ہول آپ کریں گے تو وہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا اور بہت لینتھ ہی ہوگا، اس میں جو ہے آپ نہیں کر سکیں گے، اپنی جو میکسیمم ہے وہ آپ نہیں دے سکیں گے آؤٹ پٹ۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی فرض کریں کہ آپ کا اڈالٹ ایجوکیشن کا جو ہے ٹاپک ہے، آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں، اس کا اسکوپ کو آپ ورلڈ وائڈ اس کا اسکوپ نہ دیکھیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے آپ جس جیوگرافیکل ریجن میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں یا انڈیا میں، آپ اس میں ایک خاص جو ہے لوکیشن اس کو ٹارگٹ کریں۔ تو لیٹ سپوز آپ اپنے جو ہے ملک کے ایک صوبے کو لے لیں، پنجاب کو لے لیں، آپ پنجاب آپ نے اسکوپ کو اب ورلڈ وائڈ سے آپ نے پہلے کنٹری پہ لے آئیں، کنٹری سے پھر آپ اس کو ایک پروونس پہ لے آئیں، پنجاب پہ لے آئیں۔ آپ پنجاب میں آپ نے اس کا اسکوپ جو ہے یہ آپ نے نیرو ڈاؤن کر دیا، آپ پنجاب میں جو ہے اڈالٹ ایجوکیشن پہ آپ کام کریں تو اس کے آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے، نہ کہ آپ ایز اے ہول انٹرنیشنل لیول پہ یا ورلڈ وائڈ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لٹریچر سورسز۔ لٹریچر سورسز یہ وہ مین چیز ہے آپ کے لٹریچر ریویو کی کہ جس میں جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کتنی اتھینٹیکیٹڈ ہے، اور اس کی اتھینسٹی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے لی گئی ہیں۔ یہ ایک مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے وہ انفارمیشن جو ہے وہ کہاں سے گیدر کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ نے HEC یا ایرک وغیرہ ان کی جو ویب سائٹ ہیں وہ آپ کے لیے اتھینٹیکیٹڈ ہیں، اور گوگل اور ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی کو ابھی میں آپ کو مزید ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ لٹریچر سورسز میں کیا چیز جو ہے آپ یا کون سا سورس جو ہے آپ کو یوز کرنا ہے، کون سا سورس آپ یوز کر سکتے ہیں کبھی یا نہیں کر سکتے، مطلب آپ اس کو 50-50 پہ رکھنے، اور کون سا بالکل آپ نے یوز نہیں کرنا وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ تھیسز یا ڈیزرٹیشن۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی کوئی ریسرچ ہے، تھیسز ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں، آپ کا بیسٹ سورس ہے یہ کہ کوئی بھی جو ہے کسی کے تھیسز جو اپرووڈ ہیں، اکثر لائبریریز میں پڑے ہوتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کی، تو وہ جو ہے آپ کے لیے بیسٹ سورس ہو سکتا ہے لٹریچر ریویو کا۔ اس کو آپ لٹریچر ریویو میں ایز اے ریفرنس ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ آتا ہے کانفرنس پیپر۔ کانفرنس پیپر بھی ایک ویلڈ سورس ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے تھیسز ہیں یہ بھی اسی طرح کا ایک اتھینٹیکیٹڈ سورس ہے کہ آپ جو کانفرنس پیپر ہوتے ہیں مختلف آرگنائزیشن وغیرہ کے، وہ آپ نے یوز کرنے ہیں، یہ آپ کا جو ہے ایک ویلڈ سورس بنتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جرنل اور آرٹیکلز۔ جرنل اور آرٹیکلز جو ہیں یہ بھی ایک ویلڈ سورس ہوتا ہے، کیونکہ
जो بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس میں وہ تب پبلش ہوتے ہیں جب ان کی اتھینسٹی پرووڈ ہوتی ہے. جنرل یا آرٹیکل کوئی بھی ایسے مطلب پبلش نہیں ہوتے کہ کوئی بھی اٹھا کے انہیں لکھے اور پبلش کر دے. ان کو باقاعدہ اپروو کیا جاتا ہے اور یہ ایک بیسٹ لٹریچر سورس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے گورنمنٹ پیپرز. ان گورنمنٹ کے جو پیپرز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے پیپر میں اب کیا چیز آتی ہیں کہ آپ نے جو ہے کوئی انفو لینی ہے تو وہ گورنمنٹ کے پیپر سے آپ لے سکتے ہیں. مطلب آپ نے کوئی فگرز اٹھانے ہیں تو فیکٹ اینڈ فگر جو ہیں گورنمنٹ کے پیپر سے آپ اٹھا سکتے ہیں. فرض کریں اگر آپ نے کوئی کسی علاقے کی آبادی کا حساب لگانا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے اڈالٹ ایجوکیشن کا بتایا ہے کہ اگر آپ نے اڈالٹ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے پروونس جو ہے پنجاب اس کی جو ہے پاپولیشن کا ذکر کرنا ہے، کتنی پاپولیشن ہے، تو آپ گورنمنٹ کے پیپر سے آپ اس کی لے سکتے ہیں فیکٹ اینڈ فگر کے کتنے لٹریٹ ہیں الٹریٹ ہیں یا کیا ان کا اعداد و شمار ہے. یہ ساری چیزیں آپ گورنمنٹ کے پیپر سے لے سکتے ہیں. یہ بھی آپ کا ایک اتھینٹیکیٹڈ سورس ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے آرگنائزیشنل رپورٹس. یہ بھی کافی حد تک ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. اس میں جو ہے یہ آرگنائزیشنل جو رپورٹس ہوتی ہیں کیونکہ ان پہ بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہیں ہائیلی اسکلڈ بندے لگائے جاتے ہیں، تو وہ جب کوئی بھی رپورٹ تیار کرتے ہیں تو وہ ایک اتھینٹیکیٹڈ رپورٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ فیکٹس اور فگرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے اس آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے پریپیئر کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا ایک ویلڈ سورس ہوتا ہے. تو یہ وہ سورس ہیں جو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتھینٹیکیٹڈ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ لٹریچر ریسورسز میں جو ہم کبھی جو ہے یوز نہیں مطلب کبھی کر سکتے ہیں کبھی نہیں کرنے چاہیے. آپ ان کو 50-50 لے لیں یا 30-70 کی ریشو لے لیں کہ 30% آپ ان میں سے جو ہے انفارمیشن لے لیں، 70% آپ رہنے دیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ان میں پہلا سورس ہوتا ہے کہ نیوز کا. یہ جو نیوز ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے ڈیٹا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتھینٹیکیٹڈ ہے آپ نے اٹھا لینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایک نیوز آتی ہے اور نیکسٹ 1 گھنٹے میں یا اگلے 2-3 گھنٹوں بعد وہ نیوز اوبسلیٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی وہ تو ایسا نہیں تھا، یعنی وہ نیوز پہلے والی غلط تھی، یہ جو اب ہم دے رہے ہیں یہ صحیح ہے. تو یہ جو ویریشن ہے ان میں اس وجہ سے مطلب یہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے جو ہے نیوز میں سے اپنا لٹریچر کا جو میٹیریل ہے وہ اٹھانا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز اتھینٹیکیٹڈ ہے تو وہ آپ اس میں سے اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بلاگ، اس کو بھی آپ نے نہیں یوز کرنا کیونکہ یہ پرسنل اوپینینز ہوتے ہیں. اس میں جو ہے کوئی بالکل اتھینٹیکیٹڈ چیز نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے جو 5 ٹائپس بتائی ہیں اس طرح کا اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے ویب سائٹ سے بھی آپ نے ڈیٹا گوگل پہ آپ نے اپنا ٹاپک لکھا اس کے سرچ کیا وہ جو رزلٹ آ گیا آپ نے تو وہ کوئی اتھینٹیکیٹڈ چیز نہیں ہوتی. اس آپ سورس کو آپ یوز نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو کوئی لٹریچر میں مدد دے گا کیونکہ اس پہ بھی ہر کسی کے پرسنل اوپینین ہوتے ہیں یا کسی نے کہیں سے کاپی کیا ہوا ڈیٹا ڈالا ہوتا ہے، کہیں کسی نے کہیں سے اپنا جو ہے ڈاٹا کاپی کر کے اس پہ ڈالا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ 50-50 یا 30-70 آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کو لگے کہ اس میں سے آپ کی جو میٹیریل ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ آپ کوئی لے سکتے ہیں تو یوز کریں،
नहीं तो इनको रहने दें। उसके बाद जो मेन दो चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो कोई भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं होता और वो आपके लिटरेचर रिव्यू को ख़राब कर देते हैं, आपकी रिसर्च को ख़राब कर देते हैं। उसमें जो है सबसे पहली चीज़ है असाइनमेंट्स। किसी की असाइनमेंट्स आपने यूज़ नहीं करनी। उसके बाद जो है दूसरा वो है विकिपीडिया। विकिपीडिया से तो आपने बिल्कुल डाटा उठाना ही नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया जो है उसको कोई भी एडिट कर सकता है और अपनी मर्जी की जो है इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकता है। ये जो सोर्सेज हैं दोनों आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने और बिल्कुल आपने इनसे डाटा नहीं लेना। यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्लियर कर दूं कि सोर्स डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर, कि उस टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन लिटरेचर सोर्सेज को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, किन किन चीज़ों को आपने जहन में रखना है while approaching the sources। तो लिटरेचर सोर्सेज में जो है सबसे सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहले जो बात आती है वो है अथॉरिटी की। ऑथर्स, क्रेडेंशियल्स, एक्सपर्टीज एंड इफेक्शंस। इसमें आप देखेंगे कि जो आर्टिकल या सोर्स है उसका ऑथर कौन है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है और क्या वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, या कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। यानी आप जो है वो अथॉरिटी जो है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप, तो उसकी अथॉरिटी क्या है, यानी जो अथर है उसका वो कितना एक स्किलफुल इंसान है, कितना एक्सपर्ट है। वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बाज जो है ऑर्गेनाइजेशन वो मिल के काम करती हैं कोई किसी टॉपिक पे। तो ये चीज़ आपने उसमें देखनी है कि उसकी अथॉरिटी क्या है और उसकी कि वो जो अथॉरिटी वो या ऑथर है वो कितना ट्रस्टवर्दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस इसके बाद जो है अगला एस्पेक्ट है जिसको देखना है कि क्या ये लिटरेचर आपकी रिसर्च के लिए यूज़फुल भी है, रेलिवेंट भी है और आपको आपकी रिसर्च या थीसिस में मदद भी फराहम करता है कि नहीं। क्या इसकी क्वालिटी इस कदर है कि आप इसको यूज़ करें अपनी रिसर्च में। तो ये आपने देखना है कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया का दूसरा एलिमेंट है, दूसरी मेन बात आपने ज़हन में रखनी है कि उसके बाद जो आता है वो है रिलेबिलिटी। सोर्सेज उसके क्या हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो इस डाटा का सोर्स है वो रिलायबल है कि नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि विकिपीडिया वगैरह से आपने डाटा नहीं उठाना, ये कोई रिलायबल नहीं होगा आपके लिए। तो उसके बाद हम जो है फोर्थ देखते हैं कि करेंसी नॉट एप्लीकेबल टू ऑल केसेस और डाटा ऑफ डेट ऑफ पब्लिशिंग। करेंसी में इसमें करेंसी से मुराद है कि आप जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो करंट है, कहीं ऐसा डाटा तो नहीं है कि जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि जो दौर जा रहा है ये एक एडवांस दौर है पहले की निस्बत और बहुत सी फील्ड में चेंजेस आ चुकी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और मज़ीद चेंजेस आएंगी, क्योंकि
یہ وقت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ڈیٹا یوز کریں وہ کرنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آبسلیٹ۔ کرنسی سے یہاں یہ مراد ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈیٹا ہے تو آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کرنٹ ہے یا آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کی جو ہے کرنسی کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چیک لسٹ آف لٹریچر ریویو کہ چیک لسٹ کیا ہے ہمارے لٹریچر ریویو کی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ جب ہم نے لٹریچر ریویو کر لیا ہے، ہم نے ان سارے جو فنکشنز یا سٹیپس یا سورسز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جب لٹریچر ریویو بنا لیا ہے تو پھر آپ نے اس لٹریچر ریویو کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ جو لٹریچر ریویو ہے اس میں میری یہ پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنا لٹریچر ریویو ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ اس کو چیک کریں اور یہ کویسچنز ہیں کہ ان کے آپ آنسر تلاش کریں کہ میں نے جو لٹریچر ریویو تیار کیا ہے کیا ان سوالوں پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ وہ کویسچن میں آپ کو باری باری ایکسپلین کروں گا۔ پہلا کویسچن ہے کہ what do you already know in the research area، کہ آپ اپنے ریسرچ ایریا میں یہ دیکھیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں پہلے سے کتنا نالج رکھتے تھے۔ یہ جو ہے آپ کا پہلا پوائنٹ ہوگا کہ آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس جو ہے ٹاپک ہے اس کا آپ کو پہلے کتنا نالج تھا۔ یہ آپ نے پہلا سوال جو ہے اس چیک لسٹ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لٹریچر ریویو کے ٹائم دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف دا کی کانسیپٹس فیکٹرز ویریبلس۔ آپ کا جو لٹریچر ریویو ہے اس کے جو مین کانسیپٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں یا ان کے یا جو اس کے ویریبلز ہیں ان کی خصوصیت کیا کیا ہیں، مطلب ان کی جو یہ کانسیپٹس ہیں، فیکٹرز ہیں یا ویریبلز ہیں ان کی جو ہیں خصوصیات آپ نے دیکھنی ہیں کہ کیا کیا ہیں۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں اس پر افیکٹو ہیں اور کون کون سے ویریبلز ہیں جن کے چینج ہونے سے فرق پڑے گا۔ یہ سب آپ کو لٹریچر ریویو سے پتہ چلے گا کہ اگر آپ کو کوئی کانسیپٹ ہے یا فیکٹرز ہے تو کیا اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ایک چیز کو اگر وہ افیکٹ کرتا ہے تو اس میں جو ہے ویریبلز باقی پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جو فیکٹرز ہیں وہ آپس میں جو کانسیپٹس ہیں ان کے ساتھ ریلیونٹ یا ریلیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو کانسیپٹس ہیں، فیکٹرز ہیں یا ویریبلز ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد ہے what are the relationship between the key concepts factors variables۔ آپ اپنے لٹریچر ریویو میں دیکھیں گے کہ کیا جو کانسیپٹس ہیں، فیکٹرز ہیں اور جو ویریبلز ہیں ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ایک کا ایفیکٹ دوسرے پر ہے، کیا ایک ویریبل کے چینج ہونے سے دوسرے فیکٹرز یا کانسیپٹس پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس کویسچن کا آپ نے جواب اپنے لٹریچر ریویو میں دیکھنا ہے۔ یہ چیک لسٹ کا آپ کا تیسرا کویسچن ہو گیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک کے ایفیکٹ سے
दूसरा इफेक्ट होता है कि नहीं होता, ये आपने देखना है तीसरी पॉइंट में अपने चेकलिस्ट के। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी चेकलिस्ट में कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग थीरीज। हम देखेंगे कि क्या हमारा लिटरेचर रिव्यू हमारे रिसर्च टॉपिक के बारे में एग्जिस्टिंग थीरीज को आइडेंटिफाई करता है कि नहीं। ये आप अपने चेकलिस्ट में 4 नंबर पे देखेंगे कि जो आपका जो है लिटरेचर रिव्यू, क्या उसमें ये चीज़ पाई जाती है कि उसमें जो है एग्जिस्टिंग थीरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी थीरीज पहले मौजूद थी या इस टॉपिक पे कहाँ कहाँ तक पहले काम हुआ था। ये आप उसमें देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि व्हाट आर द गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज इन आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। हम अपने लिटरेचर रिव्यू में ये देखेंगे कि कौन से ऐसे गैप्स हैं जो कि अभी तक कवर नहीं हुए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नाकाबिले कबूल हैं, जिनको नहीं होना चाहिए। ये आप चेक करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू में कि गैप्स कौन कौन से हैं और इनकंसिस्टेंसीज कौन कौन सी हैं और उनको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद है कि व्हाट व्यूज नीड टू बी फर्दर टेस्टेड। आपने इसमें ये देखना है कि क्या इस टॉपिक के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड व्यूज़ हैं उनमें मज़ीद किसी रिसर्च की गुंजाइश है और क्या इसमें ऐसे कोई गैप्स हैं कि जिनको अभी तक फिल नहीं किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपने लिटरेचर रिव्यू को सामने रखते हुए देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट करंट रिसर्च डिज़ाइंस और मेथड्स सीम्स अनसेटिस्फैक्ट्री, कि क्या इस रिसर्च टॉपिक में कोई मेथड या डिज़ाइन अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्या कोई गैप है जिसको फिल किया जा सकता है। तो क्या आपकी रिसर्च इस को फिल करेगी और इसके लिटरेचर रिव्यू आपके लिए मददगार होगा कि नहीं। इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट एविडेंस इज लैकिंग, इनकंक्लूसिव, कॉन्ट्राडिक्टरी और टू लिमिटेड। ये दूसरे अल्फाज में वही गैप एनालिसिस है कि आपने देखना है कि क्या हमारे लिटरेचर रिव्यू में कोई कमी पेशी है या ऐसा तो नहीं कि ये टॉपिक कॉन्ट्रोडिक्टरी है या टू लिमिटेड है कि आपको इसके लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रोडिक्टरी में जो रिलीजियन या रिलीजियस टॉपिक आ जाते हैं या पॉलिटिकल आ जाते हैं, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं और आप कोशिश करें कि ऐसा कोई डाटा इसमें ना डालें जो कि जो है मतजाद हो, तजादात पैदा करे। और दूसरा ये है कि कोई बिल्कुल लिमिटेड सा टॉपिक ना हो कि आपने जो कोई एक टॉपिक ले लिया हो जो बिल्कुल लिमिटेड है, जिसका डाटा भी आपको रिसर्च करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। ऐसे ये चीज़ आपने अपने उस लिटरेचर रिव्यू में देखनी है कि क्या जो आपने डाटा हाँ लिटरेचर रिव्यू में लिया है वो कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं है, कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल टाइप का तो नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई लिमिटेड सा तो टॉपिक आपने नहीं चूज़ कर लिया कि उसका लिटरेचर रिव्यू में जब आपको इतनी मुश्किल हुई है तो फर्दर जो रिसर्च या थीसिस होंगे उसमें आपको कितनी मुश्किल होगी। ये चीज़ आपने उसमें चेक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट कंट्रीब्यूशन इज़ माय रिसर्च एक्सपेक्टेड टू मेक।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आया मेरी जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं, और क्या मेरी रिसर्च एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कोई कंट्रीब्यूशन ऐड करेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने वो काम किया है या वहाँ तक मैंने काम किया है जो कि पहले से हो चुका है। ये जो है मेन चीज़ आपने देखनी है कि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हों कि आपको बाद में पता चले कि यहाँ तक तो इस रिसर्च में काम हो चुका है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि ऐसा कोई जो है आपने टॉपिक नहीं लेना जिस पे ऑलरेडी काम हुआ हो। आपने अगर ऑलरेडी काम हुआ हुआ है तो भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक काम हुआ हुआ है, ताकि उससे आप जो है आगे कंटिन्यू करें, ना कि आप वहाँ तक काम करें। इससे आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि प्लेजरिज्म आ जाएगा कि आपने कॉपी की है, तो आपकी जो है थीसिस या आपके जो रिसर्च है वो अप्रूव नहीं होगी। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपने वहाँ से काम स्टार्ट करना है जहाँ और लोगों ने ख़त्म किया है, या अपना कोई यूनिक आइडिया या यूनिक जो है टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू में, कि हमने लिटरेचर रिव्यू के दौरान जो मिस्टेक्स आम तौर पे हमसे हो जाती हैं वो क्या हैं। इनसे आपने अवॉइड करना है। इनसे जब आप अवॉइड करेंगे तभी आप जो है एक अच्छा रिसर्च पेपर या अच्छे थीसिस क्रिएट करने में कामयाब होंगे। और उनमें से जो है सबसे पहला है कि दे फेल टू प्रोवाइड अंडरपिनिंग्स ऑफ methodology, hypothesis and guiding questions। सबसे पहली गलती जो हम अपने जो है रिसर्च लिटरेचर रिव्यू या रिसर्च या थीसिस में करते हैं कि वो है कि हम अपने लिटरेचर रिव्यू की मेथडोलॉजी, उसके मफरूज़े यानी हाइपोथेसिस, और जो गाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको जस्टिफाई करने में फेल हो जाते हैं। हम नहीं जस्टिफाई कर सकते कि किस मेथड को क्यों यूज़ किया गया है, किस डेटा को कहाँ से लिया, आया वो ऑथेंटिकेटेड भी है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें हम फेल हो जाते हैं कि हम गाइडिंग क्वेश्चन बताने में फेल हो जाते हैं, हाइपोथेसिस में फेल हो जाते हैं, मेथडोलॉजी में फेल हो जाते हैं। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो आप जहाँ से भी डाटा उठा रहे हो आपको उसके रेफरेंसेस, आपको उसकी जो है जस्टिफिकेशंस कहीं प्रेजेंट करनी पड़े तो आप उसको आराम से दे दें। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, और जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो ये साथ साथ मेंटेन करते रहें। ये हमारी पहली मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि ड्रा ऑफ आउटडेटेड और ऑब्सलीट लिटरेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें यह है कि अक्सर रिसर्चर जब रिसर्च करते हैं तो वो ये गलती करते हैं कि वो बाइस्ड यानी जो है एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक आईटी आप ले लें कि आईटी की फील्ड में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जो है कि चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाती हैं। तो जो पहली चीज़ें होती हैं वो ऑब्सलीट हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं। तो हम गलती क्या करते हैं कि हम उनको देखते नहीं हैं कि ये पहले की हैं या अभी करंट चल रही हैं, या क्या ये जब पहले इंट्रोड्यूस की गई थी उनकी ऑथेंटिसिटी अभी तक बरकरार है कि नहीं है। अभी अगर मैं आपको एक लैंग्वेज की एग्जांपल दूं तो पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है कोई और यूज़ होती थी। उसके बाद अभी आप देखें कि
اس میں مزید جو ہے پروگریس ہوئی ہے، تو اس میں بعض جو ہیں پہلی چیزیں انہوں نے ایبسلیٹ کر دی ہیں اور ابھی نئی انٹروڈیوس کروا دی ہیں۔ تو آپ اپنے لٹریچر ریویو میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایبسلیٹ جو ہے لٹریچر یا آؤٹ ڈیٹڈ آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گے، اور جو ہے کوئی بھی آپ نے بائسڈ لٹریچر نہیں دینا، مطلب ون سائیڈڈ آپ نے نہیں دینا کہ مطلب آپ کسی بھی ایک سائڈ پہ کسی ایک ٹاپک پہ آپ بائسڈ ہو کے سوچیں کہ نہیں جی یہ صرف ایسے ہو سکتا ہے، یعنی پازیٹیو یا کوئی بھی نیگیٹو، آپ کسی بھی ایک ٹاپک کے بارے میں پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، کسی ایک ٹاپک کے بارے میں آپ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے کہ جو یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پریزنٹ آف جو ہے بائسڈ اینڈ اور لمیٹڈ ویو آف ایشوز، کہ آپ نے بائس نہیں ہونا کسی بھی ڈیٹا کے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ون سائیڈڈ آپ نے نہیں ہونا، یہ چیز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو، اور لمیٹڈ ویو آف ایشوز جو ہیں وہ آپ نے نہیں دینے، مطلب فل آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے کہ اوائڈ آف ڈیفیکلٹ اینڈ کانفلکٹنگ میٹیریل۔ ہم اکثر یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ مطلب آسان سا جو ڈیٹا ہے وہ اٹھایا اور اپنے ریسرچ میں ڈال دیا، کوئی ٹرم ڈیفیکلٹ نظر آتی ہے ہمارے پاس تو اس کا جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا جو ہے امپیکٹ غلط پڑے گا چیکر پہ، تو ٹرائی کریں کہ آسان اور ڈیفیکلٹ دونوں کا مکسچر یوز کریں آپ، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیفیکلٹ جو ہے یا کانفلکٹنگ میٹیریل ہے آپ اس کو بالکل یوز ہی نہ کریں، بالکل ایک آسان سی لینگویج پریزنٹ کریں اپنے جو ہے چیکر کے سامنے، تو وہ بھی دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ مطلب آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ محنت نہ کریں، بس جو آسان چیزیں ہیں وہ آپ اپنے اس لٹریچر ریویو یا ریسرچ میں ایڈ کریں۔ اس کے بعد ہے کہ ٹو شارٹ اینڈ سپرفیشل، یہ بھی ایک مسٹیک ہے کہ ہم بہت شارٹ لٹریچر کو یوز کرتے ہیں اور چیزوں کو سپرفیشل وے میں یوز کرتے ہیں۔ سپرفیشل مطلب سرسری طور پر بس جان چھڑائی، اس کا ڈیپ انالیسز نہیں کرتے، تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہو جتنا ہو وہ اتھینٹیکیٹڈ ہو، بالکل شارٹ بھی نہیں ہو اور سپرفیشل بھی نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آتا ہے کہ ڈونٹ کریٹیکلی اپریز دا لٹریچر۔ ایک اور کامن مسٹیک ہے کہ ہم لٹریچر ریویو کے وقت لٹریچر کو کریٹیکلی نہیں دیکھتے۔ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ سرسری نظر سے دیکھتے ہیں ہم، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹاپک پر پہلے کتنا کام ہوا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کام اینڈ کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیم ایسا ورک تو کسی اور نے بھی آلریڈی کیا ہوا ہے اس ٹاپک پر، اس لیے لٹریچر کو کریٹیکلی دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک الگ جو ہے یونیک ایڈیشن کر سکیں اس ٹاپک کے، نہ کہ آپ وہی کام کریں جہاں تک سیم پہلے ہو چکا ہے۔ یہی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ایک یونیک ٹاپک ہو آپ کا اور آپ کریٹیکلی اس کو انالائز کریں لٹریچر ایگزسٹنٹ لٹریچر کو کہ کہاں تک اس میں کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آرگنائز دا لٹریچر آرٹیکل بائی آرٹیکل ناٹ بائی تھیمز۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو آرٹیکل آپ پڑھتے ہیں اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے اپنے لٹریچر ریویو میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لٹریچر ریویو میں آپ نے اس کی جو ہے جسٹ تھیم یا
فائنڈنگز دینی ہوتی ہیں، نہ کہ پورے کا پورا آرٹیکل آپ دے دیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو جو اپنے لٹریچر میں ہے، لٹریچر ریویو میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس لٹریچر کو ہم آرٹیکل بائی آرٹیکل دے دیتے ہیں، ناٹ بائی تھیم، یعنی ایز اٹ از اٹھائی چیز اور اپنے لٹریچر ریویو میں ڈال دی۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمرائز کریں، اس کو اینالائز کریں اور اس کو آرگنائز کر کے جو اس کی جو مین تھیم ہے ہم اس کو پریزنٹ کریں۔ ایسا کرنے کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایز اٹ از وہ چیز ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے جو لٹریچر ریویو میں ہم اکثر کرتے ہیں، اور یہ ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے present a collection of fact and the opinions of other rather than a considers authorial review۔ اس میں ہے کہ وہی بات کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کنسیڈریبل اتھوریکل ریویو پریزنٹ کریں، ہم دوسروں کے فیکٹ اور اوپینین کو زیادہ کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں لٹریچر ریویو کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم جو ہے کوئی بھی فیکٹ اور اوپینین دے رہے ہوں تو ان کی ایتھینسٹی ہم نے لازمی دیکھنی ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز نہیں اٹھا کے اپنے لٹریچر میں ریویو میں ڈال دینی۔ تو دوستو یہ تھی مسٹیکس جو ہم اس میں اپنے لٹریچر ریویو میں کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس کو میں نے پوری ٹرائی کی ہے کہ بریفلی ڈسکس کروں آپ کے ساتھ۔ ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات ڈیٹیل کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کو ایک بار پھر دیکھیں، ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کامنٹ ضرور کریں، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔